Biglang gumaganon. Ang pamabalik sa Tia Selsa sa Africa. Baka may si Tia Selsa sa Africa. Cocina mi faccio mi chiesta mirar. Grande. Yo, no, escucha! Casa, cocina. Makulimlim na araw po sa inyo mga kababayan ko. At nandito po tayo kila Tia Selsa. Papunta po tayo ngayon. At ayan po, magandang panahon. Hindi siya maaraw. At syempre kasama namin si Chuchen. Chuchen, kumusta? Chuchen, kumusta? Chuchen. Sa mga hello guys. Hello guys. Suplado, umiirap-irap ayo. Dito tayo kila Tia Selsa mga amigo para po bisitahin yung nagawa ngayong araw sa kanilang bahay sa teleserye, bahay serye ni Tia Selsa mga amigo. Ayan. Ako si Sophie andito nakaduro to. Ayan, dito tayo. Ay, nakalinis na sila. Galing nga. Ayan, babala kami. Hello! Aba, si Sophie ang pinupuntahan na ngayon, si Kylie. Si Daddy Raul hindi nang pinupuntahan. Ba yan? Aha. Hoy! Hoy! Ba, malinis na yata ngayon ah. Buenas tardes. Good afternoon. Busy ang lahat. Bakit busy? Tia Selsa. Ay! Chamame! Tia... ito na ginagawa. Ayan na. O, ayan. Naano na siya. Kamusta dyan? Mahirap ba? Tapos, kailan kayo magliliha? Bukas siya ka ngayon. Mahirap pagliliha eh, no? Ha? Linggo, hindi kayo papasok. Pahinga. Oo. Linggo bukas. Kunin nyo na yung sahod nyo. Magkano ba yung sahod nyo? Magkano nga yung sahod nyo? Nakailang araw kayo? Nakaisang araw lang ba kayo? Nakailang araw kayo? Apat na araw na ngayon. Apat na araw, hindi pa tapos. Ang tagal-tagal yata. Ba't ang bagal naman Tatay Bongbong? Ano? Nagbaklas pa. Parang ang tagal, 4 na araw ito. Husgahan nyo nga po mga abiga, matagal po bang 4 na araw? Ito lang po ang nagawa. Hindi, nagbaklas kasi kayo eh. Oo, nagbaklas. Kaya nga. Kaya nabigay oh? Oh, ito. Ano to? 5 to. 200 mamaya na. Kasi nagbayad ako ng ano eh. Mamaya ko ibibigay. Pagka gawi ko. Babalik ako eh. Anuin ko lang to. Titingnan ko lang yung ginawa. Mag-video tuloy ako. Mas okay. Ito matagal na to. Hindi na siya masisira basta-basta. Hindi yan inaamag eh. Parang hard reflex. Hindi ako nakagawi kanina. Sakit ang ulo ko. Kaya na mahirap yung yung pagliliha. No? Matrabaho kasi hindi kailangan magpantay-pantay siya eh. Pag hindi siya nagpantay-pantay, nako. Oo, kailangan magpantay. Ano bang makita bang pamahalaan dito? Depende. White lang naman eh. Kahit ano siguro. Hi! Hermanita, ¿qué tal? Ano yung ginagawa mo dyan, Chamame? Basura. Hierro. Detrás. Atras? Esta basura todo. Lahat basura. Dito tapos na yan, oh. ¿Por qué Amir no ayudar? ¿Ha? ¿Por qué no ayudar? No quieren trabajar. No quieren trabajar. No come. No come. Ayaw magtrabaho ni Amir. Si Sophie lang ang masipag-sipag, no? Okay. So dito na po nagkatrabaho si Tia Selsa mga amigo ngayong araw.
So, ayun, mapapalo ko na eh. Ayaw tulungan si... Ay, ang galing naman si Celsa, oh. Naayos na rin mga... Nandito. Nako, Diyos mio si Chamame. Nakahanda na naman ang kanyang mga pampaapoy. may bonfire na naman dito, mga amigo, oh. Tingnan nyo po, Diyos mio. Napagagalitan tayo niyan. Buti, tinanggal na namin. Maganda nga ganito eh, oh. Yung ganyan lang siya. Kasi naman yan, magbubunga naman yan eh. Tama po ba ako? Mali. Tapos, malinis na rito. Ayan. Malinis na siya. Oh, diba? Doon na lang, yung mga cactus kailangan maglagay ng ano. Ng mga, may nagsuggest eh, maglagay doon ng, tawag doon, maglagay ng, stante. Ajá. Sige, Chamame. Ken. Chamame, tú vas a ir más para tu país. Yo he dicho que tú quieres. Dice no, porque... ¿Qué decir? Este hombre. Trabajador. Dice, esta casa está bien grande. Tú vas a ir más para tu país con tu niño. Yo he dicho no. Yo voy a quedar aquí. Yo le he preguntado, ¿por qué tú me lo preguntas? Dice no, porque tú buena. Desde que tú has venido aquí, toda persona, hola, toda persona, hola. Tú sueles enfadar. Yo he dicho sí, yo suelo enfadar. Pero si yo no tengo cosa para enfadar, yo no puedo enfadar. Yo quiero todo el mundo. Dice sí, nosotros no tenemos familia. Ahora tú como nuestra familia. Ayer, este hombre. Top hablas, sí. Sí. Sabi ni Tia sa mga amigo, yung gumagawa daw, at tinatanong siya kung babalik pa siya. Sabi niya, hindi na raw siya babalik. Hindi na raw siya babalik kasi nga daw, andito na yung pamilya niya. So, parang pamilya na rin niya yung mga kapitbahay dito. Sabi ni Tia Cesa. So, ayun. Kasi ang dami rin nakakakilala sa kanya rito eh. Kaya daw sa Equatorial Guinea daw, sino daw babalikan niya dun? Ano na? Bata kami dito. Ito kami nakatira. Diyan ako natutulog sa dulo. Sa dulo. Ito na lang lilinisin. Ito lang ang kulang. Tapos ito. Ay, binilagay niya. Kasi sabi kong gano'n, huwag itatapon itong mga ito. Mga ito. Oh. Maayos nga to. Pwede pa lang ayusin. Paayos ko nga to sa sa gagawa ng bakal. Pwede pa itong ayusin eh. Oh. At least ito maganda. Tingnan nyo. May internet agad sila TSS dito. Doon sa kabila, kila Bedyon sila kumukonekta eh. Nagtubuan yung mga buto ng oh. Pwedeng itanim oh. Pagpapawis ka naman, Chuchen. Sige pa. Sige, pasok. Sige, oh. Ano ka ba, Chuchen? Oo, okay. Chabo! Galing nga, oh. Oh. I-serve mo nga, Chuchen. Serve mo kay Chuchen. Serve mo. 1, 2, 3, serve. Serve mo. Masaya na naman siya, oh. Masaya naman kasi may kalaro, eh. Oh. Ano ginagawa ng Lima? TikTok, misma? TikTok? Dios mío. Está bonito. Quiero ver. Hija. Ganda. Bonito. Está bonito. Ken, ano na to? Ken, ito mama? Dalaga na. Cutix. Alin ma, ano gusto mo? Pizza? Pizza o helado? Pizza. Después, mamá va a pagar. Esperar, yo comprar pizza. ¿Cuánto caja? Nagtrabaho kasi si Alima, oh. Mahirap lang talaga siya nagpapagawa. Talagang makakalat sa una. Bakit? Ano daw? Ayan siya mami, kaya oras to terminar. Ayer.
Ayer tenían aquí las 8, así, 7, y después no hemos hecho nada, solamente bañar, comer. ¿A las 8? Bañar, comer. Pero tu cuerpo está bien. Sí, No dolores de cabeza. No, mi cuerpo no tiene dolor. Está bien. Tulad ba naman niya na? Kaya daw okay ba katawan niya kasi baka sobrang pagod niya. Baka overwork na yan. Cuando vengo aquí, yo no voy más ahí, porque aquí yo siento hasta por la noche. Aki? Kapag after niya maglaba, dito na siya nagpupunta. Como hoy no había nada, solamente empecé a barrer aquí todo eso vacío. Oo nga, malinis nga eh. Ahora, sabi no, bare. Está limpio ahora. Malinis na siya. Hindi kagaya na dati, Diyos ko po. Ubod ang dumi. Parang walang nakatira dati nung Hermano, sí que trabaja. Tú tienes mano, tú vas a llamar gente, ven a trabajar para ti. Yo tengo mi mano. Oo nga. Trabaja, paga. ¿Qué pasa? Hindi raw niya kailangan ng katulong kasi kaya naman doon niya magtrabaho na sa sarili niya. Lalo na pag iutos-utos, tapos babayaran. Sabi ito, gagamitin pa niya. Ito siya mami, no? Para tudin niya. No tocar. Mis leñas no tocar para cocinar pambota. Palmiste, fufu. Hey, cocina de leña, ¿eh? Ano? Aquí no hay que tocar para cocinar pambota, fufu. Hey. ¿Qué más? Ay, croqueta. Tú lo haces así con fufu. Con bailar. Ay, ya. Cuando tú pones Con bailar. con harina, con langosta, para secar pescado, tú pones dentro. Tú vas a ver como betita muy así. Pam. Con fufu, peligro. Ay, ya. Eto gagamitin. Akit doon siya mami, doon. Ay. Mi cocina está lista. Oo. No pones mi cocina de... Antes esto. Pero está bien tiene. Yo quiero comer cuando esto. Sí, comida de Olor no? Mas masarap kasi kumain ng may sa rice. Gusto ko ganito, yung kahoy. Aquí, mi cocina está listo. Ay, chama, bibili tayo na ano. Vamos a comprar, bibili ako na kasi chama, yo comprar una algo. Bibili ko kay Tia Cesa na mga amigo, ng kalan na Ay, una sorpresa para ti. Bibili ko ng kay Chamame, ng kalan na di uling. Nako, matutuwa siya. Mayroon lalagyan ng dito, mesa, no, mami? No, no hay mesa. Ano? Yo aquí sentado. Dito, yes. Hasta yo por hacer yuca aquí, poniendo yuca aquí. Doon kasi gagawa ng yuka. Sí, yo pongo de yuca aquí, poniendo yuca aquí, mi palo aquí. Diyan. Mi cocina está bien, tiene silla. Ken ba decir to hacer yuka la Pilipinas? Sino mo magkasabi si Chamame dito gagawa ng yuka? Yuka, pagkain po nila yung mga amigo. Yung parang kanin nila. Yung substitute sa kanin. Ang ganda Diba, ganyan lang. Tapos pwede nga ito CR Paaayos namin, Pwede siya. Ihian. Diba? Sama dito, tuoyas. Doon ito ba tuoyas? Aki? Cuando quiero solamente yo pongo. Hasta hay cosas de leña para hacer así, para hacer fuego. Mas mejor aquí, Ventilar. Mas okay dito, mahangin-hangin talaga. Apretado. Cocinando apretado. Apretar. Masikip daw kasi sabi ni Tia Celsa. Aquí bien. Dito talaga okay na okay. Aayusin namin yan, tapos maglalagay si Chama. Limpia pescado. Aquí, todo aquí. Para no ensuciarme. También, sí, y también tiene gripo. May gripo. Estoy bien aquí. Los niños pueden comer comida ahí, vienen a comer aquí, comen aquí, ahí hay otro comedor, están bien. Está bien, mas maganda nga. Eso no me gusta, ahí tiene mamá, yo estoy aquí, nadie me va a ver. Mas okay dito, makakahinga-hinga sila Tia Celsa. Ay! Bigla gumaganon. Ang pababalik sa Tia Celsa! Sa Africa! Baka balik si Tia Celsa sa Africa, ganyan ang... Mi cocina, mi patio, mi casa, mi rar, grande. Yo no escucha. Mi casa, mi cocina, mi patio, mira, hasta tiene silla, tiene leña. ¿Cómo está en África, no? Yo te quiero en mi casa. Yo no quiero visita, Ayaw daw yan ng bisita. Quiero visita. Sino yun? Alima. ¿Qué es esto? Pero aquí todo gente aquí no como tu país no
No, como tu país, Hasta vienen a Soma, sí. Vecinos vienen. Pero aquí no. Este hombre ha venido hoy a entrar. Ayer un hombre gordo ha venido aquí para hablar con este sachi. De Loto. Loto? Si esto gorda. Punta raw si Lea dito, yung nagloloto-loto. Yung gumagawa doon ng, hindi loto-loto yun, weteng chamame. Parang nasa Africa lang kasi pag ganyan ganyan-ganito yung kusina ni chamame. Igual, tu país chamame, esto mismo. Ayun lang, ganyan-ganyan. La cocina de antes, son los 4 palos detrás de leña, con leña de bufar y con todo ahí, cocinando mi yuca con fufu, con todo ahí. Porque aquí estoy bien. Gas diferente con esto, ¿no? De sabor. Con aquí diferente también. Sabor. También hay comida que quiere leña. Leña, no sí. Quiere gas. No quiere gas, sí. Como pescado, tú quieres secar pescado. Secar pescar, no puede. Galina, yo quiero galina ahumado, no puede. Ay, gas, mame, gas. yo comprar mucho galina. Sí, Después vamos a vamos a secar aquí. Sí. Bibili ko ng maraming galina, papaturo ko, ipapaano ko siya mame kung paano gagawing parang tinapapauusukan yung manok. Maraming galina dito So excited na po ako mga amigo na makita ang pagluluto ni Tia Cesa ng pagkaing ang Africa. Pagkain nila, local food ng mga Aprikano. So abangan niyo po yan mga amigo at titingnan natin kung paano iluluto ni Tia Cesa ang galina hamaw. Hamaw. O basta gano'n, pinausukang manok. At yun po ay ginagamit nila sa kanilang mga panangka para masyadong malasa, lalo na sa mga sarsa. So ayun po mga amigo, yun po ang ganap sa araw na ito sa buhay ni Tia Cesa, ang bahay serye ni Tia Cesa, na kung saan ay nagtatrabaho muli ang mga Pilipino at tinutulungan si Tia Cesa para matapos ang kanilang bahay. Salamat po mga amigo at God bless po. Adios.